CBSE एबा सेन्ट्रेल बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसननि माध्यमिक आमजोबं ग्राकसाले सिमी चेंगरे जाखा तिनि इंखा पुइला आमजोबं ते बांला आमजोबं नाहार जाखा फंनि दामसि तामै शति थामजि तामा जरानि सिमी चेंगै दिबरनि दामसा शति थामजि जरा तंनाय आमजोबं हासिनि खोंसारा नैजिबा रेंनकनो विद्याज्योति स्किमनि बिसिंतै सेन्ट्रेल बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन बिसिंगो तुबु जाखा रेंनकनि रोंसोंनाय रगबो CBSE नि सोंमंगनो आमजोबं रिबुइ तंगो दाखलाय बिसिनो पाइथाक माध्यमिक आमजोबं नाहारजना थाङै तंगो बस्कानि बिसिनि सिमी नेशनेल एडुकेशन पलिसि 2020 नि बिसिंतै बोर्ड आमजोबं काशनो अंनाय आबंखा कुचुक माध्यमिक आमजोबंनोतै फादारा तंनाय रोंसोंनाय रगनि माफाजों कक्तमा थ्रेन बस्कांगो तामसाका खोनायनायदि 15 তারিখ থেকে মেইন এক্সামগুলি আজকে থেকে শুরু হয়েছে আর কি। আজকে প্রথম দিন বাংলা পরীক্ষা। এমনিতে পরিবেশ সব ঠিকই আছে, ডিসিপ্লিনও খুব ভালো মেনটেন করছে। গার্জিয়ানরা আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, এই তো কথাবার্তা চলছে। সবাই বাচ্চাদের কী করে এক্সাম শুরু হবে এই নিয়ে সবাই গার্জিয়ান কথাবার্তা চলছে। আসল আদরাই সব ঠিকই আছে। ওদের আজকে ডনবস্কো থেকে বাংলা পরীক্ষা দিচ্ছে। কোথায় সিট পড়েছে এবং আসাম রাইফেল স্কুলে হচ্ছে। কত তারিখ পর্যন্ত চলবে? চলবে সামনের মাসে 13 তারিখ অব্দি। ভালোই হবে, প্রশ্নপত্র যা শুনেছি বাস্তব তো ভালোই হবে, পরীক্ষাও ভালো হবে। আর যেখানে সিট পড়েছে স্কুলটাও তো ভালো।